салом алайкум дӯстои азиз. Ман бо духтарам ёдгирифтани алифбои тоҷикиро давом медиҳем. Мо якчанд ҳарфҳоро аллакай ёд гирифтем ва ҳоло як дафъаи дигар такрор мекунем. Мӯъҷиза, ин кадом ҳарф? Ара. Ин кадом ҳарф? Б садо метиҳад. Барг. Ин ҳарф кадом садо метиҳад? Д. Дарахт. Ин ҳарф кадом садо метиҳад? Мошин. Ин ҳарф кадом садо медиҳад? Н. Ин ҳарф кадом садо метиҳад? Офтоб. Офарин. Чанд ҳарфи дигар. Ин ҳарф кадом садо метиҳад мӯъҷиза? Не. Рӯй. Ин ҳарф кадом садо метиҳад? Изипо. Ин кадом ҳарф? И. Ин ҳарф кадом садо медиҳад? Сар. Сари одам. Ин ҳарф кадом садо медиҳад? Калид. Ин ҳарф кадом садо медиҳад? Устуғон. Ин ҳарф кадом садо медиҳад? Лаб. Бо ин ҳарфҳо ҳанӯз тамом нашудааст. Мо бисёр ҳарф ёд гирифтем. Мӯъҷиза духтарам, ин ҳарф кадом садо медиҳад? Торт. Ин ҳарф кадом садо медиҳад? Вулкон. Ин ҳарф кадом садо медиҳад? Гӯш. Ин ҳарф кадом садо медиҳад? Пуффак. Ин ҳарф кадом садо метиҳад? ин расми зангӯла. Офарин. Ин ҳарф кадом садо медиҳад? Се. Офарин. мӯъҷиза ёдат ба ҳаст ҳамин ҳарфҳо. боз ду ҳарфи дигаре ки мо дафъаи гузашта хондем. ин ҳарф кадом садо медиҳад? мӯъҷиза? Ин ҳарф кадом садо метиҳад? Шона. ва ин ҳарф кадом садо медиҳад? хона. офарин. Шерҷаҳон ҳам ҳаминҷа ёрдам метиҳад. ва имрӯз мо се ҳарфи нав мегузарем. мӯъҷиза, ба ин расм нигоҳ кун. дидӣ? инҷо ин ҳарф шакли монанди ҳарфи у аст. лекин дидӣ, дар болояш хат дорад. барои ҳамин ин у не. ин ё дар ҷануби тоҷикистон уи дароз мегӯянд. барои ҳамин биё мебинем. ин чи? расми чи? мӯза. ин расми чи? кӯза. ва ин расми чи? нигар мурғобиҳо даруни ин кӯл. ва ин расми кӯл дар байни кӯҳҳо. ин ҳарф кадом садо метиҳад мӯъҷиза? офарин. дигар ҳарфе ки имрӯз мо дида мебароем, ин ҳарф инобин дар мобайн хат дорад ва дар боло ду сарча дорад. Не ин садои метиҳад. ин фил. дидӣ? Фил. ин одам чӣ кор мекунад? фикр мекунад. ва ин чи аз замин мебарояд? фавора. фонтан ҳам мегӯянд баъзеҳо. фонтан. фавора. ана фил. ин ҳарф кадом садо метиҳад мӯъҷиза? офарин. ва ҳарфи охирине ки имрӯз дида мебароем, ин ҳарф шаклаш ба ҳарфи хе монанди хона. лекин бин думча, хатчаи думча дорад инҷа. думча. ин садо метиҳад. мисли ҳалқа. ин чи? ин ҳезум. мо месӯзонем, оташ мекунем. ҳезум. ва ин рақами чи? адади чанд? ҳафт. офарин. ин чи? ҳашт. офарин. ин ҳашт.
دوستان عزیز ما این حرف رو گذاشتیم و حالا چند کلمه هایی هستند که ما خوانده میبرایم. شما می توانید که در همینجا ویدیو رو باز استویانده با کودک خود این کلمه ها رو خوانده براید و ما همراه معجزه این کلمه ها رو میخوانیم. نه من میکنم سلام چون که من با نزدیک در سلام کنی نمیجو میموشه جهو молодец معجزه تیاریمو خوندم با Nasıl dedişteki mi? Ne dedişteki mi? من دیدم. Nasıl dedişteki mi asıl? Тарфи мам биште нигох кунича. Мам ба назиктар биё. Ту дида шави. نمیتونم. Не, эхеда. Метони ми дида аку? نه. Эхече. نه. Эхече. ها. Метони ми дида? ها. دوستان عزیز ما алакай خوندیم. алакай خوندیم با معجزه یک بار دو بار و اکنون یک جایه میخونیم. معجزه هر این کلمه رو خون. بهار. معجزه تیز خون. نه بروچه هر. آفرین. این کلمه رو خون. رز. آفرین. روز. اینش زر. زر. آفرین. و این کلمه رو خون. معجزه. معجزه این کلمه رو خون. زر. نه. کر. آفرین. شر. درست. کف. نه این کدام حرف صدای آ میکرد. کاف. آفرین. حرف. آفرین. باف. نه. باف. برف. برف. برف چی؟ برف. چی بود؟ برف سفید. آها. خودو میبیاد. آها این چه؟ آسمان میبارده؟ را. خراک. آفرین. زن. آفرین. شخ. آفرین شوخ. این کلمه رو خیلی کنیم خونده نشو آسان شبته انا کن دیده بشه. فر. آفرین فربه. تو فربه یا نه معجزه؟ فربه نه. نه تو فربه نه. فر. رب. با. آفرین. حال. هفت. هفته. در هفته چند روز است معجزه؟ من هفته. در هفته چند روز است؟ در یک هفته 7 روز است. دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، شنبه، جمعه شنبه 7 روز است در یک هفته. دوستان عزیز ما امروز 3 حرف را آموختیم و آنها را یک بار دیگر تکرار میکنیم و درس آینده ما همین حرف ها رو استفاده برده نقل میخونیم. این حرفی که صدای میدهد. حلقه، هزوم، 7، 8. این حرفی که صدای میدهد.
و این حرفی که صدای ö میدهد. کوزه موزه کل کور. با چی گفتم ممکن؟ بسیار شخ سوزن روز زور شور. دوستان عزیز با ما خواندن رو دوام دهید و به زودی ما الفبای تاجیکی رو تمام میکنیم. تا درس آینده خیر.